Wishing greet. Greetings. Good morning, teacher. Good morning, students. Sit down, please. Thank you, teacher. You are welcome. Hello, students. Hi. Good morning. Good morning, teacher. How are you today? I'm very well, thank you. How are you? I'm fine. Thank you so much. Well, students, before we're going to start our lesson today, first of all, we have to pray. So, I would like to give the chance to Areta to pray for us. Okay, Areta, take your time, please. Let's pray together. Thank you God for today. Thank you God for the time to study. Always be with us and bless us. Amen. Okay, thank you very much, Areta. Sit down, please. Okay, well, before we're going to start, we need to have an ice breaking. So, please stand up. Okay, we must sing a song, and it's about if you're happy studying English, clap your hands. Do you know that song? Yes. Okay, we're gonna sing together. 3, 2, 1. If you're happy studying English, clap your hands. If you're happy studying English, clap your hands. If you're happy studying English and you really want to know, if you're happy studying English, clap your hands. Okay, thank you very much. Sit down, please. Baik, sebagai wujud cinta dan kasih sayang kita kepada bangsa dan negara kita, kita perlu untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Oleh karena itu, saya meminta kesediaannya Flori untuk maju ke depan dan kita menyanyi satu buah lagu kebangsaan. Stand up, please. Pemuda pelajar, giatlah belajar. Pemuda pelajar, giatlah belajar. Kejar cita-citamu, tak kenal rintangan, tetap terus maju. Belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetapi sadar. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan Nusa. Thank you very much. Sit down, please. Okay. Well, students, as we know that before we are going to do something, we need an agreement. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, supaya ada kesepakatan, kita perlu membuat suatu kesepakatan bersama. So, I only have one agreement to all of you. It's about permission. If you want to go out, you need to get the permission from the teacher. For example, jika Anda ingin keluar, Anda perlu untuk mendapat izin. So, you need to say, excuse me teacher, may I go out please? And the first one that you have to do is that you have to knock the table. Excuse me teacher, may I go out please? Or, excuse me teacher, may I go to the toilet please? So, jika Anda ingin keluar atau jika Anda ingin pergi ke toilet, Anda perlu untuk mendapat izin dari guru karena proses KBM sedang berlangsung. Nah, dan selama proses KBM berlangsung, Anda harus izin. Nah, the sentence is that kalimat yang Anda gunakan itu adalah excuse me teacher, may I go out please? Can you repeat after me? Excuse me teacher. Excuse me, teacher. Once more please. Excuse me teacher. Excuse me, teacher. May I go out please? May I go out, please? Okay, well, next.
Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. May I go to toilet, please? May I go to toilet, please? Okay, thank you very much. If I answer, terima kasih. Jika saya menjawab, dan saya setuju, saya akan menjawab, yes, please. Kalau saya tidak setuju, saya akan menjawab, no, thank you, sit down, please. Itu artinya bahwa saya tidak mengizinkan kamu dan kamu tetap duduk. Setuju? Setuju. Do you agree? Yes. Okay. If you are agree, do it when the teaching and learning process continue in the classroom. Lakukan selama proses pembelajaran berlangsung di Kelas. Okay, very good. Give applause to all of you. Thank you. Kesepakatan sudah kita buat. Now it's time for us to start. Sekarang waktunya untuk kita memulai. Okay. I have the questions to all of you. Do you still remember the last materials? Yes, I do. Once more, do you still remember the last material? Apakah Anda ingat materi minggu lalu? Yeah. Can someone of you answer my question? Okay, rolling. The teacher is asking and giving opinion. Okay, very good. Give applause to yourself. Materi yang minggu lalu kita belajar tentang meminta dan memberi Pendapat. Meminta bahasa Inggrisnya asking, pendapat bahasa Inggrisnya opinion or idea. So asking and giving for opinion means meminta dan memberi Pendapat. Itu materi minggu Lalu. So today we are going to study about recount text. Today we are going to study about recount text. Sebelum kita belajar tentang teks recount, kita perlu untuk mengetahui tujuan pembelajaran untuk hari ini. So, look at the slide. Silahkan perhatikan di slide yang ada. Di sini sudah terpapar tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran dalam bahasa Inggris, the aim of learning. Can you repeat once again, please? The aim of learning. The aim of learning. Once more, the aim of learning. The aim of learning. Okay, well, very good. I need someone to read for us. I would like to give the chance to Areta to read for us. The aim of learning. Stand up, please. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran recount text, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi struktur teks serta unsur kebahasaan recount text. Okay, very good. Give applause to your friend. Okay, this is the aim of learning. Ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai. So, attention please. At the end of the lesson, pada akhir pembelajaran, at the end of the lessons, all of the students in this classroom are able to know, untuk mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi. Kalau identifikasi bahasa Inggrisnya itu identify. Can you repeat? Identify. Identify. Sedangkan untuk memahami bahasa Inggrisnya to know atau to understand. Can you repeat? To understand. To understand. Jadi akhir dari pembelajaran kita hari ini, semua siswa yang ada di kelas ini memahami struktur teks dan juga memahami unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks. Teks apa yang kita pelajari? Teks recount. So this is the aim of learning, and I myself, saya pribadi, I myself do hope that all of the students in this classroom are able to know, to understand, to identify the text of recount. Ya, itu harapan saya. Well, okay. Look at
the slide. Perhatikan di slide. How many pictures are there on the slide? Two. How many pictures? Two. There are two pictures. Ada dua gambar di dalam slide. So, who wants to explain for us the first picture? The activities on the first picture. Siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua aktivitas atau kegiatan apa yang ada di dalam gambar slide ini? Oke, Fadil. I think the first picture tell us about sack race. Sack race. Do you know sack race? Yes. What is it? Balap? Very good. Give applause to your friend. The first picture, gambar yang pertama, itu menjelaskan kepada kita tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di waktu lampau, dan kegiatannya itu adalah balap karung. Kalau balap karung dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya sack race. Race itu balap. Ya, okay. Well, how about the second picture? How about the second picture? Okay, Fadil, please. The second picture tell us about mobile games. The second picture tell us about mobile game. Can you observe the picture? Do you agree? Yes. Okay, very good. Once more, give applause to Fadil. So, please look at the picture. Silakan perhatikan gambar. Di sini ada dua gambar. So, the last questions to all of you. Pertanyaan terakhir. What are the differences between the first picture and the second picture? Apa perbedaan dari gambar pertama dan gambar kedua? Oke, Pratami. The first one tell about the past event, while the second picture tell about the event right now. Very good. Give applause to your friend. Gambar pertama menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi di waktu lampau. While sedangkan the second picture atau gambar kedua menjelaskan kepada kita tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi saat ini. Jadi ada perbedaan. So, especially about the first picture is used to tell something in the past. Khusus untuk gambar pertama itu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lampau yang sudah kita lewati atau yang sudah berlalu. Sedangkan gambar kedua, while the second picture tell us about the activities right now. Jadi ada perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua. Nah, based on the both picture, berdasarkan kedua gambar tersebut, maka hari ini kita akan belajar tentang text read. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready to follow the lesson? Yes, I'm ready. Okay, very good. Well, attention please. Next. Especially for the Methodist on the slide, perhatikan itu, I would like to ask you, I have one question for all of you. What is verb? Do you know? Verb artinya kata kerja. Kata kerja itu menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi saat ini, atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, itu disebut dengan verb, kata kerja. For example, coba salah satu di antara kalian sebutkan salah satu contoh kata kerja. Go, pergi, ya. Run. Another one. Kalau study itu termasuk kata kerja atau tidak? Termasuk. Study kata kerja. Kalau memasak? Termasuk. Tidur? Termasuk. Termasuk kata kerja. So, the main point is that if you want to write a story or if you want to write something in the past, we have to use verb to. Jika kita ingin menulis sesuatu, cerita, pengalaman waktu lampau, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua.
Okay. According to all of you, menurut pendapat Anda, kira-kira ada yang tahu apa itu text recount? Who knows? Okay. Recount text is a text to inform or to tell news the past. Once more, please. Once more. Recount text is a text to inform or all the news the past event. Okay, very good. Give applause to your friend. Your friends say that. Teman Anda mengatakan bahwa teks recount adalah teks yang digunakan untuk menginformasikan atau mengatakan kepada orang tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu yang sudah berlalu atau yang sudah kita lewati. Itu adalah teks recount. Nah, di dalam teks recount well, teks recount itu terbagi menjadi tiga. Okay. Yang pertama itu ada Orientation. yang kedua Event. yang ketiga Reorientation. orientation, event, and reorientation. Itu generic structure. So, if we want to write a story, we must pay attention to the three generic structure. Kalau kita ingin menulis cerita, kita perhatikan itu tiga generic structure. Kalau misalkan di dalam orientation, itu berkaitan dengan tempat, orang, siapa, bagaimana, dan siapa, dan waktunya kapan, itu yang masuk dalam orientation. The participant or the setting of the story. How about the event? Bagaimana dengan event? Kalau event itu menjelaskan tentang kejadian atau urutan peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita yang terjadi peristiwa dalam suatu cerita. Yang berikut yang terakhir itu adalah reorientation. Reorientation itu akhir dari sebuah cerita itu kita menyimpulkan apakah cerita itu menyenangkan bagi kita seorang pendengar atau tidak. Yang berikutnya lagi tentang tenses. Oh ya, sebelum tenses kita masuk di language structure. Language structure itu bahasa yang kita gunakan untuk menulis cerita. Nah, ada dia punya strukturnya juga. Ini yang pertama itu berkaitan dengan we use verb to retell the past. Artinya dia punya bahasa yang digunakan itu kata kerja yang digunakan itu sudah pasti kata kerja bentuknya. Sedangkan yang kedua, the second one is about we use the So for example, first, second, third, then finally another one. Itu yang berkaitan dengan strukturnya. Kemudian, how about the last one? Yang terakhir tentang itu ada 1H5W itu menjelaskan tentang siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Don't forget to write down your friend's name. Yes. Okay, group 1. Okay, thank you. Okay, group 2. This is group 2. And then group 3. Okay, attention. Okay, especially for group 1, perhatikan khusus untuk kelompok 1. Especially for group 1, pay attention to the task. Perhatikan punya task, apa yang harus kalian lakukan. Nah, untuk kelompok 1, read the direction, baca dia punya instruksi, kemudian tugas apa yang harus kalian kerjakan. Work together with your partner and then answer the questions. Okay? Khusus untuk group 1. Group 1, you have to work together and then translate the text into Indonesian. Work together. Okay. While group 2, especially for group 2,
especially for group 2. Okay, you have to work together with your friends. Kalian harus bekerja sama dengan tim kalian. Kemudian, and then identifikasi the generic structure of the text. Generic structure dari teks itu kalian identifikasi. Baca teks, kemudian identifikasi yang mana yang masuk generic structure, orientation, event, dan reorientation. Do you understand? Yes. Okay, good. While group 3, sedangkan kelompok 3, read the direction first, baca dia punya instruksinya, kemudian and then identify. You just find out verb 1, verb 2, and verb 3. Kalian punya tugas itu identifikasi, temukan, cari dan temukan kata-kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga yang ada di dalam teks. For example, if you find out the word stay, itu kata kerja bentuk pertama. Nah, dia punya bentuk keduanya bagaimana, bentuk ketiganya bagaimana. Work together with your partner. Bekerja sama dengan partner, teman kerjaan. Okay? Do you understand? Yes. Okay, do it right now. Okay, start right now. You can start right now. Silakan. This is group 3. Work together. Bekerja sama dengan teman. Ini kalau identifikasi, itu kemudian work together, bekerja sama dengan teman. Saling membantu, bersama, kemudian kita presentasi. Do your best, and after this we can present in front of you guys. Don't forget to write down the introduction sentence. Don't forget to write. And especially for the introductions, I would like to give the chance to Father to introduce your group's name and the result of the discussion. Okay, well, especially in group 2, I would like to give the chance to Kami to introduce your group's name and then present your result of the discussion. Jadi itu sudah kalian dan kami menyampaikan hasil discussion. Ya, with your friends. While group 3, especially in this group, I would like to give the chance to Areta to introduce the group's name and the result of the discussion. Hasil this discussion. So please work together with your friend. Yeah.
Just for introduction. After that, let Pratama Hai berangkat saja setelah itu kami yang bicara. Oke? Thank you very much for the time and the chance that given to us. We are from Group 1. Let us introduce ourselves. My name is Fadil Anwar and my friend name is. My name is Intan Zeno. I am Deborah. I am Putri Kasih. I am Aranitwan. Okay, give applause to group 1. We would like to present the result of our discussion. Okay. Holiday at home. Liburan di rumah. Last Thursday was my day off. Hari Kamis yang lalu adalah hari liburan saya. I didn't go Speak anywhere. louder. Saya Bicara tidak keras. kemana-mana. I just stay at home for 2 weeks to do the same activities usually. Saya hanya di rumah dan selama 2 minggu saya mengerjakan aktivitas rutin saya di rumah. Over and over again, Selalu dan setiap saat, I felt that was the worst day I have ever faced. saya merasa bahwa hari-hari yang saya lewati itu terasa berarti. I woke up earlier Saya bangun pada pagi hari, and did subuh prayer. saya berdoa atau sholat subuh. After that, Setelah itu, I had breakfast with my family in the morning. saya sarapan pagi dengan keluarga saya. At 8 o'clock a.m., Pada pukul 8 pagi. I turned on computer Setelah itu, saya menuju ke komputer saya and played many games. dan saya bermain game. Not full, Tidak sadar, it was 10 o'clock. sudah jam 10 pagi. I rushed to take a bath to freshen my body. Saya kemudian berhenti main game, saya menuju kamar mandi dan mandi. Then, Kemudian,
I watch my favorite TV programs Saya menonton televisi program kesukaan saya until it almost midday. sampai siang hari. At 1 p.m., Pada pukul siang, I went to bedroom saya menuju ke kamar mandi. to ablution and immediately did the prayer. Saya menuju ke rumah saya lalu saya sholat. Then Kemudian I had lunch and helped my mother to clean the house. saya makan siang dan setelah itu saya membantu ibu saya membersihkan rumah. Because I was tired, Pay attention, Karena saya please. sangat lelah, I fell asleep on the couch. saya ketiduran di sofa. Unexpectedly, Lalu tiba-tiba after waking up, I had a voice who called cheer me up. saya dibangunkan karena ada tamu yang datang. My aunt came with her child. Tamu itu adalah ibu saya dan keponakan saya. I kept playing with my niece until nightfall. Lalu saya bermain dengan keponakan saya sampai petang. Although this a home holiday, Walaupun liburan hanya di rumah, at least to refresh my mind namun hal itu menyenangkan hati pikiran saya from the routine activities in the office. dan pekerjaan-pekerjaan saya di kantor yang melelahkan. That's all about our presentation. Thank you very much for your attention. We give the chance to group. Okay, give applause to group 1. Tepuk tangan untuk group 1. Okay, well, everybody, especially for group 1, khusus untuk kelompok 1, mereka telah menjelaskan kepada kita isi teks cerita dalam bahasa Indonesia. So, a second chance is given to all of you to give your comment, or if you don't understand about the result of the presentation, you can ask them. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, group 2. Natami, Can you explain for us the message of the story? the message of the story. Dapatkah kalian menjelaskan kepada kelompok 2 pesan dari cerita yang kalian sampaikan kepada mereka? The message is that whatever we are to enjoy the activities we do. Whatever we are, we need to enjoy the activities we do. Okay, it's the answer. Itu jawaban dari kelompok 1. Well, give applause to group 1. Pesan yang benar adalah apa pesan dari cerita yang telah kalian sampaikan. Nah, mereka mengatakan kepada kita pesannya adalah bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus menikmati. Kita harus bekerja dengan semangat. Very good. Give applause to group 2. Tepuk tangan untuk group 2 yang sudah bertanya. Any questions? Again, masih ada lagi yang mau bertanya? Okay, well, if there is no questions, it means that all the students have known the content of the discussion. Ya, tidak ada lagi yang bertanya, berarti khusus untuk presentasi kelompok 1 sudah selesai dan kita sudah paham. Okay, close. That's all about our presentation. Thank you very much for your attention. Good morning and see you. Okay, good morning. Sit down, please. Give applause to group. Okay, next. The next change. Kesempatan break is given to group 2 to present the result of the discussion. Take your time, please. Yeah. Okay, do your best. Introduce your group's name and then present the result of the discussion. Do it right now. Thank you very much for your time and place that given to our group. We are from group 2. My name is Aprilia. My name is Florin Remau. My name is Yolanda Mleni. My name is Disandrawano. My name is Michael Klein. We would like to tell you our result of the discussion. Holiday at home. Orientation. Last Tuesday was my day off. I didn't go anywhere. I just stayed at home for 2 weeks.
to do the same activity routine over and over again. I feel that was the worst day I have ever passed. Events. I woke up earlier and did school prayer. After that, I had breakfast with my family in the morning. At 8 o'clock p.m., I turned on computer and played many games. Not feel it was 10 o'clock. I rose to take a bath to freeze my body. Then I watched my favorite TV program until it almost be late. At 1 o'clock p.m., I went to bathroom to ablution and immediately did user prayer. Then I had lunch and helped my mother to clean the house because I was trying. There, I feel asleep on the couch. Unexpectedly, after waking up, I had a guest who could cheer me up. My aunt came with her child. I kept playing with my niece until nightfall. Reorientation. A house just at home. Holiday at least to reflect my meal from the routine activities in the office. That's all about our result of vacation. Thank you very much for your attention. Good morning and see you. Okay, give applause to group 2. Okay, especially for group 2, khusus untuk kelompok 2, mereka menjelaskan kepada kita, mereka mengidentifikasi tentang generic structure dari cerita yang ada. Ada orientation, ada event, dan juga ada reorientation. So, I would like to give the chance to group 1 and group 3 to give your response or questions. Ada yang menanggapi, yang memberikan tanggapan, silakan, kesempatan diberikan. Okay, well, if there is no response, it means that you have understood. Ya, itu berarti bahwa Anda sudah paham, sudah mengerti hasil presentasi dari kelompok 2. Sekali lagi kita berikan applause. Okay, the last chance. The last chance is given to group 3. Okay, group 3, take your time and present your result of the discussion right now. Hello everyone, good morning. Hi, good morning. Thank you very much for the time and the chance that given to our group. Semuanya, kali ini kita sudah belajar tentang materi teks recount. Kali ini kita sudah belajar tentang materi teks recount. So, I have a questions to all of you. Ada satu pertanyaan untuk kalian semua, and I need you to answer. Dan saya butuh Anda untuk menjawab. So, how do you feel about today's learning? How do you feel about today's learning? Stand up, please. Especially about today's learning, I feel so happy and interesting to study by using media such as LCD, laptop, and quiz or game. Okay, once more, please. Especially about today's learning, I feel so happy and interesting to study by using media such as LCD, laptop, and quiz or game. Okay, very good. Give applause to your friends. Your friends say that. Teman-teman mengatakan bahwa khusus untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan LCD, kemudian kita menggunakan laptop, dan pembelajaran hari ini menyenangkan. Do you agree with your friends' statement? Yes. So it means that today's learning is interest itu artinya menarik. Pembelajaran hari ini menarik. Okay, very good. Thank you so much. Well, I have some test to all of you. The last test. So, akhir dari pembelajaran kita saya ada tes untuk kalian. So, prepare yourself. Siapkan kalian punya diri untuk
untuk kita tes akhir. Untuk tes akhir ini tes formatif. Tes formatif ini tes untuk mengetahui kemampuan peserta didik selama kita belajar materi tentang teks recount. Oke, semua sudah dapat lembaran kerjaan. Oke, dengar pertanyaannya. Karena listrik padam, saya tidak bisa tampilkan, saya langsung saja menyampaikan kepada kalian yang punya teksnya. Kemudian kalian langsung menjawab. Ya, bisa? Bisa. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Question number 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. What is recount text? What is recount text? What is recount text? Number 2. Number 2. Number 2. Mention, sebutkan the generic structure of recount text. Sebutkan generic structure dari teks recount. Tes formatif untuk kalian. Pertanyaan nomor 2. Mention the generic structure of recount text. Generic structure dari teks recount. Don't forget to write down your name. Okay, number 3. What is the tense mainly used to write recount text? Apa tense yang digunakan untuk menulis teks recount atau cerita di waktu lampau? Teks yang kita gunakan untuk menceritakan tenses yang kita gunakan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lampau itu tenses apa? Silakan isi di nomor 3. Okay, number 4. Nomor 4. Apa tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada pembelajaran kali ini? What is the aim? What is the aim of today's learning? Apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini? Itu pertanyaan nomor 4.
tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada Oke, that's all. 5 pertanyaan itu sebagai tes untuk kalian. 4. Oke, the last question. Pertanyaan nomor terakhir. Apa itu orientation? What is orientation? Di dalam General Structure, what is orientation? Okay, have you finished? Okay. If you have finished, please submit yours. Silakan kumpulkan hasil tes formatif kalian secara langsung. Come here and submit yours, please. Give me yours. Maju dari depan. Submit yours, please. Fadil, give me yours. Okay, thank you very much. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal, pertengahan hingga telah mengikuti tes formatif di akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini, before we close our meeting today, we have to make a conclusion according to the materials that we have learned. So, I need someone of you to tell us the conclusion of the materials today. Who wants to? Okay, Aneta, stand up please. Thank you very much for the time and space that given to me. I would like to make the conclusion. Yes. We use verb to retell the past events, and we can inform someone about the past experience. Okay. Very good. Give applause to menurut pendapat dari teman kalian, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lampau. Dan kita juga perlu untuk memahami apa? Struktur teks yang ada di dalam teks recount. Kesimpulannya seperti itu. Jadi, kalau kita belajar tentang teks recount, kita harus memahami apa itu teks recount, apa generic structure dari teks recount, juga apa tujuan kita belajar teks recount. Tenses yang kita gunakan itu adalah tenses apa, kemudian kata kerja bentuk keberapa yang harus kita gunakan. So, especially about the conclusions for the materials today, I think enough. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Any questions so far? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Well, everybody, if there is no questions, I believe that all of the students in this classroom have
known the materials for today. Saya yakin bahwa semua telah memahami materi pembelajaran kita hari ini, dan I think study time is over. Waktu belajar kita selesai, dan don't forget to study hard at home. Last week, minggu yang lalu, kita belajar tentang asking and giving for opinion. Hari ini kita belajar tentang text. Pertemuan minggu berikutnya lagi. For the next meeting, we will learn about narrative text. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang teks naratif. So please prepare yourself. Don't forget to study hard at home. Do the task and prepare yourself to follow the meeting. Okay, study time is over. Thank you very much to all of you. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama. So, I would like to give the chance to Pratami to pray for us. Let's pray together. Our Father who art in heaven, study time is over. Now it's time for us to go home. Help us to understand the lesson and take care of us on the way to home. Amen. Okay, thank you very much. Sit down, please. Okay, study time is over, and I think enough for today. How do you? Wishing greet. Greetings. Thank you, teacher. Anytime, and see you next week. See you. Semuanya, kali ini kita sudah belajar tentang materi teks. Hari ini kita sudah belajar tentang materi teks rekam. So, I have a questions to all of you. Saya ada satu pertanyaan untuk kalian semua, and I need you to answer. Dan saya butuh Anda untuk menjawab. So, how do you feel about today's learning? How do you feel about today's learning? Stand up, please. Especially about today's learning, I feel so happy and interesting to study by using media such as LCD, laptop, and quiz or game. Okay, once more, please. Especially about today's learning, I feel so happy and interesting to study by using media such as LCD, laptop, and quiz or game. Okay, very good. Give applause to your friends. Your friends say that. Teman-teman mengatakan bahwa khusus untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan LCD, kemudian kita menggunakan laptop, dan pembelajaran hari ini menyenangkan. Do you agree with your friends' statement? Yes. Teman-teman. So it means that today's learning is interesting itu artinya menarik. Pembelajaran hari ini menarik. Okay, very good. Thank you so much. Well, I have some test to all of you. The last test. So, akhir dari pembelajaran kita saya ada tes untuk kalian. So, prepare yourself. Siapkan kalian punya diri untuk kita tes akhir. Untuk tes akhir ini tes formatif. Tes formatif ini tes untuk mengetahui kemampuan peserta didik selama kita belajar materi tentang teks rekam. LCD
28. Oke, semua sudah dapat lembaran kerjaan. Oke, dengar pertanyaannya. Karena listrik padam, saya tidak bisa tampilkan, saya langsung saja menyampaikan kepada kalian yang punya teksnya. Kemudian kalian langsung menjawab. Ya, bisa? Bisa. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Question number 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. What is recount text? What is recount text? What is recount text? Number 2. Number 2. Number 2. Mention, sebutkan the generic structure of recount text. Sebutkan generic structure dari teks recount. Tes formatif untuk kalian. Pertanyaan nomor 2. Mention the generic structure of recount text. Generic structure dari teks recount. Don't forget to write on your end. Okay, number 3. What is the tense mainly used to write recount text? Apa tense yang digunakan untuk menulis teks recount atau cerita di waktu lampau? Teks yang kita gunakan untuk menceritakan tenses yang kita gunakan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lampau itu tenses apa? Silakan isi di nomor 3. Okay, number 4. Nomor 4. Apa tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada pembelajaran hari ini? What is the aim? What is the aim of today's learning? Apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini? Itu pertanyaan nomor 4. Apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada Oke, that's all. 5 pertanyaan itu sebagai tes untuk kalian. 4. Oke, the last question. Pertanyaan nomor terakhir. Apa itu orientation? What is orientation? Di dalam generic structure, what is orientation? Okay, have you finished? Okay. If you have finished, please submit
yours. Silakan kumpulkan hasil tes formatif kalian secara langsung. Come here and submit yours, please. Give me yours. Maju dari depan. Submit yours, please. Fadil, give me yours. Oke, thank you very much. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal, pertengahan hingga telah mengikuti tes formatif di akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini, before we close our meeting today, we have to make a conclusion according to the materials that we have learned. So, I need someone of you to tell us the conclusion of the materials today. Who wants to? Okay, Aneta, stand up please. Thank you very much for the time and since that given to me. I would like to make the conclusion. Yes. We use verb to retell the past events, and we can inform someone about the past experience. Okay. Very good. Give applause to Menurut pendapat dari teman kalian, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah kita menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lampau. Dan kita juga perlu untuk memahami apa? Struktur teks yang ada di dalam teks reka. Kesimpulannya seperti itu. Jadi, kalau kita belajar tentang teks reka, kita harus memahami apa itu teks reka, apa generic structure dari teks reka, juga apa tujuan kita belajar teks reka. Tenses yang kita gunakan itu adalah tenses apa, kemudian kata kerja bentuk keberapa yang harus kita gunakan. So, especially about the conclusions for the materials today, I think enough. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Any questions so far? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Well, everybody, if there is no questions, I believe that all of the students in this classroom have known the materials for today. Saya yakin bahwa semua telah memahami materi pembelajaran kita hari ini, dan I think study time is over. Waktu belajar kita selesai, dan don't forget to study hard at home. Last week, minggu yang lalu, kita belajar tentang asking and giving for opinion. Hari ini kita belajar tentang text. Pertemuan minggu berikutnya lagi. For the next meeting, we will learn about narrative text. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang teks narratif. So please prepare yourself. Don't forget to study hard at home. Do the task and prepare yourself to follow the meeting. Okay, study time is over. Thank you very much to all of you. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama. So, I would like to give the chance to Pratami to pray for us. Let's pray together. Our Father who art in heaven,
exam is over, and I think enough for today. Fadil? Wishing great.